नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतिसे नमः। राधे वृंदावनाधीशे करुणामृत वाहिनी कृपया निज पदाब्ज दासं मध्यं पुरीयताम्। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रवरमुक्तिं करतले वेणुं करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि भक्ताभिः अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयितां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। अथो नत्वा मन्त्रगुरून् गुरून् भागवतार्थदा बेशान जगद्गुरु नत्वा ततो जय मुदिरे। जय सपरिकर शिशि गुरु गौरांग गंधर्वा गोविंद सुंदर पाद पद्मनाभस्तु। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णदास कविराज रसिक भक्त माजिह कैला चैतन्य चरी गौर गोविंद लीला শুনিতে গলে শিলা তাহাতে না হইল মোর চিত। গৌর কথা পয় রাশি কৃষ্ণদাস তাহে ভাসি আনিয়াছে অমৃতের ধার সেই কাব্য সুধা পানে বৈষ্ণব শীতল প্রাণে আর পিতে চাহে বারবার আর পিতে চাহে বারবার। दुर्गमे पथिमे अंधस्वस्खलत पादगते सक्कृपा जष्टिदानेन शांत शांत अवलंबन। मोर माथे पद धरी करह प्रसाद निर्विघ्ने चैतन्य पाव करो आशीर्वाद। निर्विघ्ने चैतन्य पाव करो आशीर्वाद। संसार दुख जलधु पतितस्य काम क्रोधादि नक्रम करई कबलिकितस्य दुर्वासन निगरितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबनम। वंदे नंद भज श्रीनाम पादरेणुम अभिष्णश जासां हरिकथद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् पुनाति भुवनत्रयम्। श्वेतां श्वेतां नित्यं ज्ञतां ज्ञतां मुदा चिन्ततां चिन्ततां भक्ता चैतन्य चरितामृतम्। আজকে তাহলে সারঙ্গ ঠাকুর মামগাছিতে সারঙ্গ মুরারি পাঠ আছে, সেই সারঙ্গ ঠাকুরের আরতির ভাব সকালেও আমরা আলোচনা করেছিলাম। সারঙ্গ ঠাকুর অলৌকিক লীলা করেন, ভগবানের ভক্তগণ মৃতকেও বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। মৃত ব্যক্তিকেও বাঁচাতে পারেন, ডাক্তার বাঁচাতে পারে না, ভগবানের ভক্তগণ বাঁচাতে পারে।
সারঙ্গ ঠাকুর। শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র কবি কর্ণপুর তাহার রচিত শ্রী গৌর গণোদ্দেশ দীপিকা এর লিখিয়াছেন, ব্রজে নান্দিমুখী যাসি সাধ্য সারঙ্গ ঠাকুর প্রহ্লাদ মন্নতি কশ্চিন মদ পিত্রাস ন মন্নতি। ব্রজে যিনি নান্দিমুখী ছিলেন তিনি এক্ষণে সারঙ্গ ঠাকুর। কোনো কোনো মহাত্মাকে প্রহ্লাদ বলিয়া মানে, কিন্তু আমার পিতার সে মত নহে। শ্রী চৈতন্য আদিলীলা দশম পরিচ্ছেদে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু পার্শ্বের নাম বর্ণে ঠাকুর সারঙ্গ দাসের নাম উল্লেখিত হইয়াছে। রামদাস, কবিদত্ত, শ্রী গোপাল দাস, ভাগবত আচার্য ঠাকুর সারঙ্গ দাস। সারঙ্গ ঠাকুর, সারঙ্গ দাস, সারঙ্গ ঠাকুর, সারঙ্গ পানি, সারঙ্গধর এই তিন নামেও পরিচিত। ইনি নবদা ভক্তির পীঠস্বরূপ নবদ্বীপ দাস্য ভক্তি ক্ষেত্র শ্রী মদদ্রম দ্বীপে মামগাছিতে বাস করিতেন। ইনি গঙ্গা তীরে নির্জনে তীরে ভজন করিয়া অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। ভজনে বিঘ্ন হইবে আশঙ্কা সারঙ্গ ঠাকুরের প্রথম শিষ্য না করার সংকল্প ছিল। ভজনে বিঘ্ন হবে তাই তিনি শিষ্য প্রথম করেন নাই। So here saying that Broje Nandimukhi now becomes Saranga Thakur. He used to reside in Mododram Deep Mamgachi. I did near Ganga near that time. Now also they are far. In the bank of Ganga, he did his bhajan and he got so much power. So he not making so much disciple. He not make any disciple, because if disciple is not good, then it is disturbance. So he want to do bhajan in solitary way place. So he at the first time he said, "Oh, I shall not make any disciple. I shall not do any make disciple." But again, Mahaprabhu পুনঃ প্রেরণাক্রমে তিনি শিষ্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। The Mahaprabhu inspiration, he gave initiation. শ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে এইরূপ লিখিত আছে, দেবানন্দ পণ্ডিত প্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতের চরণে অপরাধ করিলে মহাপ্রভু তাকে ভৎসনা করে যখন আসিতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে সারঙ্গ ঠাকুরের সহিত তার সাক্ষাৎ হয়। ইনি তৎকালে সারঙ্গ ঠাকুরকে তাহার সংকল্প পরিত্যাগ করিত শিষ্য করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। When Mahaprabhu visiting Navadvip, then the day when Mahaprabhu went to chastise Devananda Pandit, so in this side, Kulia Devananda Pandit house, and he meet in the road in that Saranga Thakur. Then he told Saranga, forget your promise that you will not take any disciple. Forget it. Mahaprabhu ordered him to do, accept disciple. Srila Bhakti Saraswati Prabhupada শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের অনুভাষ্য ঠাকুর চরিত্র বর্ণনা করিয়া লিখেছেন, মহাপ্রভু কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া সারঙ্গ ঠাকুর সংকল্প গ্রহণ করিলেন, আগামীকাল প্রাতে যাহাকে তিনি দেখিবেন তাহাকে শিষ্য করিবেন। So Mahaprabhu told, so he told, okay, next morning whom I shall see, I shall make him my disciple. ঘটনাচক্রে পরদিন প্রত্যুষে ভাগীরথী স্নানকালে তার পাদদেশে একটি মৃতদেহের স্পর্শ হয়। When he taking bath in the morning in Ganga,
Then one dead body touched his feet. তিনি তাকে পুনর্জীবন দান করে শিষ্য করলেন। এই শিষ্যটি ঠাকুর মুরারি নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। শ্রী সারঙ্গের নামে শ্রী মুরারি যুক্ত হইয়া সারঙ্গ মুরারি এর নাম হইল। So he promised, whom I shall see in the morning first, I shall make him disciple. So he initiated, and Saranga Thakur became alive. He got life. He became alive. So now people say Saranga Murari part. Saranga and Murari is disciple. So he become মৃত। তিনি সাপে কামড় হলে যখন গলার ভেলা ভাসিয়ে দেয়, সেরকম ভাসিয়ে দিয়েছিল। বর্ধমান জেলায় তার বাড়ি ছিল কোথাও, তিনি সব বলেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানের বিবৃতিতে জানা যায়, মুরারি নামক একটি বালকের সর্পাঘাতে মৃত্যু হইলে তৎকালোচিত প্রথা অনুযায়ী তাহার পিতামাতা পুত্রটি গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সারঙ্গ ঠাকুর উক্ত মৃত বালকটিকে দীক্ষামন্ত্র প্রদান করিয়া জীবিত করিলেন। এই জন্য তাহার নাম হইল সারঙ্গ মুরারি। সারঙ্গ ঠাকুরের কৃপায় সারঙ্গ মুরারি ও শক্তিশালী আচার্যরূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। সারঙ্গ মুরারির অনুগগণ বর্তমানে সব নামক গ্রামে বাস করিতেছেন। সারঙ্গ ঠাকুরের প্রাচীন সেবা অঙ্গাছি গ্রামে বিদ্যমান একটি প্রাচীন বকুল বৃক্ষের সম্মুখে মন্দির নির্মিত হইয়াছে। শ্রী সারঙ্গ ঠাকুরের পূজিত শ্রী রাধা গোপীনাথ বিগ্রহ এখনও তথায় সেবিত হইতেছেন। রাধা গোপীনাথ শ্রী গৌর পার্শ্বদ বাসুদেব দত্ত ঠাকুর সেবিত বিগ্রহ মদন গোপালও উক্ত মন্দিরে বিরাজিত আছেন। নবদিন ধাম পরিক্রমাকারী ভক্তগণ উহা দর্শন করিয়া থাকেন। উক্ত সারঙ্গ মুরারি শ্রী পাঠের নিকটেই ছিল ভক্তি শ্রী বীরেন্দ্র ঠাকুরের শ্রী পাঠ। অগ্রণী কৃষ্ণ ভাগ হয়। So this is Saranga Murari. Mamgachi. Now still that temple is there. Some old bokul tree is there. They say Mahaprabhu came there and embraced the bokul tree, and now it became alive, still alive. The time of Mahaprabhu. That event, Kaji Samadhi, that tree also time of Mahaprabhu. Only the old memory is that Ganga was there, Mahaprabhu time, and this tree, that Kadam, Champaka tree, some kind of champa, is called champa, Golok champa. That tree, 5 years old, কাজীর সমাধিতে দিয়ে চাপা গাছটি আছে মহাপ্রভুর সময়কার একমাত্র প্রাচীন নিদর্শন। আর গৌর গাদাধর বিগ্রহ টাইম অফ মহাপ্রভু, বিষ্ণুপ্রিয়া ওয়ার্শিপ মহাপ্রভু অলসো টাইম অফ মহাপ্রভু, অ্যান্ড দ্যাট চাম্পা চম্পকটি টাইম অফ মহাপ্রভু। কাজী সমাধি বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে, আজও আমরা সেটি দেখতে পাচ্ছি। সারঙ্গ ঠাকুর তিনি তার ভক্তি বলে মহাপ্রভু যাকে আদেশ করেছেন তিনি কি আর সাধারণ হবেন? মহাপ্রভু ordered him to accept disciple, so he is not ordinary person. মহাপ্রভু তাকে আদেশ করলেন, তিনি যোগ্য বলেই তো করেছেন, তাই তার এরকম শক্তি হওয়াটা তো স্বাভাবিক। তিনি ইচ্ছা করলেন, তাকে দীক্ষা দিলেন, বাস
সে জীবিত হয়ে গেল, প্রাণ পেয়ে গেল। মহাভাগবতগণ এরকম অনেক কিছু করতে পারে। So we are here, it's called Kuliya. Kuliya means Aparad Bhanjan Pat. Here Mahaprabhu came after his sannyas, 5 years after sannyas, and he went Vidyanagar. I don't know if your time will go on house, Vidya Bachespati, Vidya Visharat. Their house he stayed. And suddenly he left and he came this side. So we thinking Mahaprabhu came here. So we just remembrance Mahaprabhu came to Kuliya, but no address mentioned. So I think Kuliya, this is one of the Kuliya. So this Kuliya means Koladip. Whole Navadip is Kuliya, Koladip. So Guru Maharaj also make his bhajan Stali Chaitanya Saraswati Mati here in Kuliya. And Navadip, Kuliya means is Vrindavan. In Navadip Dhamma mentioned like a Dhira Shami, like a Jamuna, bank of Jamuna, the place Dhira Shamira, where you are very slowly going. Dhira Shamira. So in this also Navadip, this side of Ganga, western side, is like Vrindavan, Dhira Shamira. And also Varahadev, Khetra, Varahadev, manifested here. So Koladip. So Guru Maharaj made his bhajan koti here because he said, if Mahaprabhu came here and so many offenders, they fall down in the feet of Mahaprabhu and Mahaprabhu forgiven their offenses. So I also, if I stay here, maybe Mahaprabhu forgive my offenses. Guru Maharaj humble words. So we also think like that. So here you see that Ditya Mahaprabhu came and Madhav Das, one devotee's house is a Brahmin devotee. His house he stayed. So we remember this is Madhav Das' house. And Mahaprabhu came and so many devotees came and Mahaprabhu gave his blessings to all and forgiven them and given Krishna Prem, not only forgiven all their offenses and also given Krishna Prem. Krishna Prem, love to Godhead. So, any question you have? আপনাদের কোনো প্রশ্ন আছে? Any question? So, you got mantra. Hari Sundar. Hari. In Vrindavan, Hari Dev. So Hari, ho, take our all sin, all पाप, sin, वो हमको हरण करता है, उसको हरि कहा जाता है। तो हरि, हरि नाम, हरि मीन्स कृष्ण, हरि मीन्स विष्णु। हरणकारी, जो हरण करता है हमारा पाप ताप, हमारा मन प्राण हरण करके जो भगवान के पास सेवा में लगा देता है, पाप ताप भी हरण करता है, फिर हमारा विषय वासना सब हरण करके हमको भगवान की सेवा में
पहुंचा देता है, उनको ही हरि कहा जाता है। सो हरि भक्ति, हरि नाम, हरि शब्द बहुत स्थान में है। तो हरि हरणकारी हो, हरण करता, जीव का पाप ताप दुख सब हरण करता है। तो हम लोग हरि का पास क्या प्रार्थना करें? हमारा यही प्रार्थना है जो हम लोग गाना में गाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, हे देव भवंतक बंदे, हम आपका चरण वंदना करता हूँ। आओ क्या मांगता? मानस देह जो किछु न मन मानस मधुकर मन पर निज पद पंकज मकर। हमारा मन मधुकर को अपने चरण में ले जाइए। मधुकर मधुमाछी इधर उधर जाके मधु संग्रह करता है, किंतु यहाँ में बोलता अपना चरण पद्म में जाकर मधु संग्रह कर ले और वहाँ में बढ़ जाए। ऐसा प्रार्थना ही हम लोग का करना है, दूसरा कुछ नहीं। रूप गोस्वामी सिखाया, मनो मानस मधुकर मोर पर निज पद पंकज मकर। हमारा मन को अपना चरण में ले जाइए। चरण, हमारा मन यदि मधुमाछी हो तो आपका चरण है मधु, पद्मा, पद्म में मधु रहता है, तो चरण पद्म, लोटस, your feet is like a lotus feet, and I want my honey bee will go there. Goswami so nice explain that, describe that. जद्यपि समाधि से विधि रूपी न पश्यति, विधि मणि ब्रह्मा, जो समाधि से उनको जानना है पाता जानने को, ब्रह्मा जाके समाधि द्वारा जानते पारेन ना। আমি সেই চরণ পাওয়ার ইচ্ছা করছি, আমি সেটা পাওয়ার ইচ্ছা করছি। যদ্যপি সমাধিষু বিধিরূপে পশ্যতি ন তব নখাগ্র মরিচি इदमिच्छामि निशम्मतवाच्य तदपि कृपाद्भुत बीची। हम यदि ब्रह्मा देवता उनको जानने का प्रयास करके भी नहीं पाता, वैसा भगवान को हम मिलने का लिए, पाने का लिए आशा कर रहा है। तो यद्यपि समाधि से हम लोग नहीं जानता है। इदम निशम, तुम्हारा परमेश्वरता, तुम्हारे की यद्यपि समाधि न पश्यति, विधि जिसको जानने नहीं पाता, हम उसको जानने का प्रयास किए। काहे को? हम लोग जानता है उनका एक स्पेशल मर्सी है। तदपि है यद्यपि समाधि विधि भी न पश्यति, न विधि न पश्यति, विधि नहीं देखता। नखाग्र मरीचि, आपका चरण नख में इतना सुंदर आलो है, लाइट है, ज्योति है, वो नहीं देखने सक्षम होता। किंतु हम देखने का प्रयास कर रहा है कि आपके एक अद्भुत कृपा है, जो कृपा से ये संभव होगा। यद्यपि समाधि विधि पर किया है, यद्यपि समाधि विधि पर न पश्यति, विधि ब्रह्मा देखता नहीं कि हम देखने की इच्छा किया। यही सच के जो आपका कोई स्पेशल कृपा है भक्त का लिए, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं। और भक्ति रुदांचल जत्ते मानो तो मित्र मात्र, हमारा भक्ति थोड़ा भी नहीं है, तिल मात्र में सिसमी, एक सिसमी भक्ति नहीं है, एक तिल भक्ति नहीं है। भक्ति रुदांचल जत्ते न तिल मात्र परमेश्वर तो बाद दुर्घट घटना, किंतु आपका कोई परमेश्वरता है, भगवत शक्ति है, जो दुर्घट घटना भी देता, जिसको न होने का नहीं है उसको भी करा देता। दुर्घटना घटना विधाता,
यद्यपि समाधिषु विचिरपि पश्यति न तव नखग्रमरीचिम् इदमिच्छामि निशम्मतवाच्युत तदपि कृपाद्भुतबीचिम्। आपको कृपा इतना है समझकर हम आपका शरण लेना है, लेना हम आपका शरण नहीं चाहिए, ऐसा प्रार्थना हमको भी करने होगा। रूप गोस्वामी किया मीन्स हम लोग का नहीं किया, हम लोग दूसरा कोई प्रार्थना नहीं है। अयम विरत आद्य सनातन कलिताधूत रस निवसत नित्यम मिहामृत निंदिनी बिंदन मधुरिम सारम। हमारा मन अपना चरण में रह जाए, निवास निलिप्तम अयम विरत आद्य सनातन कलिताधूत रस भारम निवसत नित्यम नित्यम। हमारा मन मधुकर आपका चरण पद्म में रह जाए, ये हमारा प्रार्थना है। बस इतना सुनना है। हम लोग भगवान को प्रणाम करते हैं, क्या बोलता है, यही बोलना चाहिए। आपको संतोष कैसे, हम आपको संतोष विधान करेगा, हमको सिखा दीजिए, भगवान देगा। भगवान ने कहा जिसको जो हमारा शरण लेता है हम उनको अवश्य देता हूँ, शरण देता हूँ, आश्रय देता हूँ। भगवान दिया है तो भगवान के इसलिए हम लोग को कुछ देना चाहिए। क्या देना चाहिए? भगवान तो पूर्ण है, किंतु ना ये दुनिया में भगवान क्या है, दुनिया में क्या हो रहा है सभी भगवान के होगा। भगवान इज रिस्पॉन्सिबल। किंतु हम चाहता हम भगवान को समर्पण कर देने से हम तो भगवान को हो जाएगा, तब हमारा चिंता नहीं है। प्रहलाद महाराज কোনো ভয় ছিল না, কেন? তিনি ভগবানের শরণাগত। ধ্রুব কোনো ভয় ছিল না, বনের পথে শরণাগত হয়ে গেলে বাস भगवान আমাদের रक्षा করবেন। দেখবেন शरणागत, हम लोग को शरणागत होना चाहिए। गुरु वैष्णव भगवान तीन शरण है सर्वविघ्न विनाशन। गुरु वैष्णव भगवान को शरण करने से सब विघ्न भाग जाएगा, अनायास है वांछित पूर्ण, हमारा डिजायर फुलफिल हो जाएगा। तो इसलिए भगवान को हम लोग को शरण लेना चाहिए। प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर से हम लोग को समझा दिया नवदा भक्ति। तो ऐसे भगवान को भक्ति करना ही हमारा कर्तव्य है। इस करने से हमारा कोई पुरस्कार नहीं होगा, परंतु लाभ। और भगवान को शरणागत भक्त कितना पावा आज सुना, ये सच घटना। मृतों को प्राण देने का इच्छा करने से वो भी हो जाएगा, जो मर गया वो भी प्राण देने सक्षम हो गया। ऐसा चरित्र है भगवान और भक्तों का। हृदय में तो भगवान प्रकाशित होता है। और भगवान कहा भक्त मोरे बांधिया से हृदय कमले, हमारा भक्त आपको उनका हृदय कमल में बांध दिया। ऐसे भगवान अपना भक्त का गुणगान किया है, अपना भक्तों का महिमा कीर्तन किया है। सारंग ठाकुर ऐसा वो जानता है कि साधारण भक्त नहीं है, भगवान को खूब प्रेम से सेवा करता, और कोई डिमांड नहीं था ये चाहिए वो चाहिए, नहीं, खाली सेवा से। যা সারঙ্গ ঠাকুরের বিরহর জন্য কীর্তনটা হয় নাই, আমি করি। জিয়ানিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর, জিয়ানিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর। হেন প্রভু
কোথা গেল আচার্য ঠাকুর? হেন প্রভু আচার্য কাহা মোর স্বরূপ রূপ কাহা সনাত রঘুনাথ পতিত কাহা কবিরা Hare
तुलसी महाराज की जय, स्वामी ठाकुर की जय, राम शंकर गौर जय
গোস্বামী মহারাজ কি